অসম পালেহি কোভিড ভ্যাকচিন দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কোভিড ভ্যাকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ বাবে আজি অসম পালেহি 2,20,000 কোভিড ভ্যাকচিন স্পাইস জেটৰ বিশেষ বিমান যোগে আজি অসমলৈ অনা হ'ল এই কোভিড ভ্যাকচিন এই 2,20,000 কোভিড ভ্যাকচিনৰ ভিতৰত আছে সেৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰস্তুত কৰা কোভিশিল্ড ভ্যাকচিন 2 লাখ ভাৰত বায়োটেকে প্ৰস্তুত কৰা কোভাক্সিন ভ্যাকচিন 20,000 অহা 16 তাৰিখৰ পৰা আমি অসমৰ প্ৰথমে যিসকল হেল্থ ৱৰ্কাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ লেব টেকনিচিয়ানছ ফাৰ্মাচিষ্ট তেখেতলোকক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম তাৰ পাছত আমি যিসকল ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ পুলিচ হোক বা অন্য আমাৰ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতলোকক আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক আৰু যিসকলৰ বেমাৰ আছে তেখেতলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেই অসমৰ মানুহে পাব বিনামূলীয়াকৈ হ'ব প্ৰায় 75খন হস্পিটেলত অসমত 16 তাৰিখৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ইয়াৰ মূল কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ হ'ব ভাৰতীয়ৰ বাবে এয়া মেড ইন ইণ্ডিয়া ভ্যাকচিন कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है ये चरण है वैक्सीनेशन का जैसे यहां जिक्र हुआ 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है इतना ही नहीं 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है प्रथम পৰ্যায়ত কোনে কোনে পাব কোভিড ভ্যাকচিন কোন সকল লোকক টিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হ'ব বিশেষ গুৰুত্ব দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্পষ্টকৈ ক'লে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী সাফাই কৰ্মচাৰী আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাত জড়িত কৰ্মচাৰীকে ধৰি সকলো স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীয়ে পাব কোভিড ভ্যাকচিন সমগ্ৰ দেশত 3 কোটি স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীক দিয়া হ'ব কোভিড ভ্যাকচিন আৰু এই ভ্যাকচিনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা টকাও ব্যয় কৰিব নালাগে हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सरकारी हो या प्राइवेट पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सैन्य बल है पुलिस और केंद्रीय बल हैं होमगार्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है भारत सरकार इसको वहन करेगी দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোভিড ভ্যাকচিন লাভ কৰিব 50 বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ইয়াৰ লগতে 50 বছৰৰ তলৰ ৰোগীয়া লোকসকলকো দিয়া হ'ব কোভিড ভ্যাকচিন वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है उनको टीका लगाया जाएगा এই কোভিড ভ্যাকচিন দিবৰ বাবে 6 লাখ লোকক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰশিক্ষণ কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশত 30 কোটি লোকক কোভিড ভ্যাকচিন দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है
इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। আনহাতে কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মাধ্যমত ওলোৱা উৰা বাতৰিক বিশ্বাস নকৰিবলৈ আৰু সেই উৰা বাতৰিৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ চৰকাৰক আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इप्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक सारथी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, NYK हो, NSS हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অহা 16 জানুৱাৰীত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে GMCHত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত অসমতো চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ভেকচিন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।